Dan kita akan langsung menuju ke Istana Negara untuk melihat bagaimana kondisi terkini yang ada di sana. Ini dia penandatanganan MOU antara Perdana Menteri Tiongkok dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini dia. Mohon berkenan untuk diperlihatkan kepada awak media 请向媒体展示，谢谢。 dan bertukar dokumen antara 请交换文件。 Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur People's Bank of China. 中国人民银行以及印尼银行。 Terima kasih. 谢谢。 Silakan kembali ke tempat semula. 请回位。 MOU kedua antara Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia dan National Development and Reform Commission Tiongkok mengenai kerjasama dalam kebijakan pembangunan ekonomi. 第二个谅解备忘录是印度尼西亚共和国国家经济委员会与中华人民共和国国家发展和改革委员会关于经济发展政策合作的第二次谅解备忘录。 Kami mohon dengan hormat Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia dan Ketua National Development and Reform Commission Tiongkok untuk melaksanakan penandatanganan. 我们恭请印度尼西亚国家经济委员会主席与中国国家发展和改革委员会主任签署。 Silakan, Mbak. Kami mohon kesediaannya untuk memperlihatkan kepada rekan-rekan media. 请向媒体展示。 Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula. 谢谢，请回到位置。 MOU ketiga antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok mengenai penguatan kerjasama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok. 第三个备忘录是印度尼西亚共和国经济统筹部与中华人民共和国商务部关于加强产业链、供应链经济合作的首次谅解备忘录。 Kami mohon dengan hormat Menko Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok untuk melaksanakan penandatanganan. 我们恭请印度尼西亚经济统筹部部长与中国商务部部长签署文件。
Kami persilahkan untuk menukarkan dokumen MOU, kemudian dapat ditunjukkan ke awak media. 请向媒体展示文件。 Terima kasih, 谢谢。 silakan ke tempat semula. 请回到位置上。 MOU keempat antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Tiongkok dan Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok. 第四 Mengenai kerjasama Two Countries Twin Parks. 第四个合作备忘录是印度尼西亚共和国经济统筹部与中华人民共和国商务部以及福建省人民政府关于两国双元合作。 Mohon berkenan untuk menukarkan dokumen, kemudian berpose bersama media. 请向媒体展示并留念合影留念。 Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. 谢谢，请回到位置上。 Selain itu, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah menyepakati kerjasama di 8 bidang mencakupi sektor-sektor berikut ini. 印度尼西亚共和国政府与中华人民共和国政府已就以下8个领域的达成合作协议。 Pertama, pariwisata antara Kementerian Pariwisata Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tiongkok. 第一个是旅游业，印度尼西亚旅游部与中国文化和旅游部。 Kedua, ekspor pertanian antara Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Custom Tiongkok. 第二个是农产品出口冷冻榴莲，印度尼西亚检疫局与中国海关总署。 Ketiga, pengobatan tradisional antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan National Administration of Traditional Chinese Medicine Tiongkok. 第三个传统医药，印度尼西亚卫生部与中国国家中医药管理局。 Keempat, pencegahan dan pengendalian tuberkulosis antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan National Disease Control and Prevention Administration Tiongkok. 第四个结核病防控是印度尼西亚卫生部与中国国家疾病预防控制局。 Kelima, kerjasama investasi antara Danantara dan China Investment Corporation. 第五个投资合作是印度尼西亚投资机构 Danantara 与中国投资有限责任公司。 Keenam, kerjasama bisnis strategis antara Kadin dan China Chamber of Commerce in Indonesia. 第六个战略商业合作由印度尼西亚工商会与中国印尼商会。 Ketujuh, kolaborasi media antara Antara dan China Media Group. 第七个媒体协作由印尼安塔拉通讯社与中国中央广播电视总台。 Kedelapan, kerjasama kantor berita antara Antara dan Xinhua News Agency. 第八个通讯社合作由印尼安塔拉通讯社与新华社。 Demikian sesi penandatanganan MOU telah selesai. 备忘录签署仪式圆满结束。 Kami mengundang Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok untuk berkenan menuju ruang oval guna persiapan jamuan resmi. 我们恭请印度尼西亚共和国总统阁下以及中华人民共和国国务院总理前往椭圆形进行火宴。 Kami mohon dengan hormat kepada anggota delegasi resmi Indonesia dan Tiongkok untuk segera bergerak menuju ke Istana Negara untuk acara jamuan 请印 santap 度尼 siang. 西亚和中国代表团前往国家宫。 Baik, baru saja kita saksikan bersama ini dia penandatanganan nota kesepahaman kerjasama atau MOU ya antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Tiongkok di mana ada perjanjian kerjasama yang setidaknya ditandatangani ada 4 MOU. Dalam kesempatan ini tadi dilakukan langsung penandatanganan dan penyerahannya di hadapan Perdana Menteri Tiongkok
Li Qiang dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu tadi juga disebutkan setidaknya ada 8 bidang yang disepakati kerjasamanya, meliputi pariwisata, ekspor pertanian, kemudian pengobatan tradisional, pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, kerjasama investasi, bisnis strategis, kolaborasi media, serta kerjasama kantor berita. Seperti yang kita tahu, penandatanganan MOU yang baru saja kita saksikan, ini merupakan rangkaian dari kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Perdana Menteri Tiongkok di Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.